अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। पेश खिदमत है कहानी मस्कन का चौथा हिस्सा। इस कहानी से मुताल्लिक अपना फीडबैक हमें ज़रूर देते रहिएगा। आजकल तुम मेरे सामने होते हुए भी मेरे सामने नहीं होती, फिर कहाँ होती हो? मलका ने उसे तिरछी नज़रों से देखा। मैं नहीं जानता, आबिर के लहजे में दुख सिमट आया। शादी करके पछता तो नहीं रहे? मलका ने पूछा। पछता तो नहीं रहा, अलबत्ता परेशान ज़रूर हूँ। याद है एक दिन जब आपने मुझ पर मर मिटने की बात की थी तो मैंने क्या कहा था? क्या कहा था? उसे याद तो आ गया था, लेकिन वो उसकी ज़ुबान से सुनना चाहता था। मैंने कहा था कि मुझे जाने बगैर मर मिटे। याद आया? मलका ने गले से लॉकेट निकालकर डब्बे में रखा। हाँ, याद आया। उसने एक गहरा सांस लिया। जवाब में आपने कहा था कि अब क्या जानना, जैसी भी हो मेरी हो। याद आया? वो मखमली डब्बा अलमारी में रखकर वापस पलटी। हाँ, याद आया, आबिर ने इकरार किया। तो फिर अब परेशानी कैसी? मैं जैसी भी हूँ आपकी हूँ। मलका किसी खुशबू की तरह उस पर छाते हुए बोली। चंद लम्हों के लिए आबिर अपना आप भूल गया। जब खुशबू का झोंका पास से गुजर गया तो वो हवासों में आया। उसने मलका को वॉशरूम की तरफ बढ़ते देखा। पता नहीं मलका, मुझे जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बदल रहा है। कुछ नहीं बदला आबिर, आप परेशान ना हो। यह नौकरी मैं आपके लिए कर रही हूँ, जिस तरह चाहें ऐश करें। मलका ने वॉशरूम जाते जाते पलट कर कहा और फिर वॉशरूम में जाकर दरवाज़ा खटाक से बंद कर लिया। आबिर को उसकी ये बात अजीब सी लगी। उस पर यकदम मुनकशिफ हुआ कि वो क्या से क्या हो गया था। अपना घर छोड़कर घर दामाद बना और अब वो बीवी की कमाई खाने वाला बन गया था। अगर वो खुद नहीं बना तो बना दिया गया था। उसकी मोहब्बत अपनी जगह थी, वो नहीं बदला था, लेकिन मलका वो नहीं रही थी। उनके दरमियान कोई आ गया था। मलका जब वॉशरूम से कपड़े तब्दील करके फ्रेश होकर बाहर निकली तो आबिर ने सवाल किया, ये लॉकेट तुम्हें किसने दिया? क्या आप नहीं जानते? मलका ने बेनियाजी से पूछा। जानता तो पूछता क्यों? आबिर बोला। मेरे बॉस ने। मलका ने उसे बगौर देखते हुए कहा। तुम उसकी पर्सनल सेक्रेटरी हो या पर्सनल हो गई हो? आबिर के लहजे में तल्खी दर आई थी। मुझे नहीं मालूम कि क्या बन गई हूँ, इतना जानती हूँ कि जो हूँ अपनी मर्जी से नहीं बनी हूँ। मलका ने नजरें झुकाते हुए कहा। आबिर को उस वक्त वो बड़ी मजबूर दिखाई दी, मासूम सी। एकदम उसे उस पर प्यार आ गया। उसने उसे करीब करते हुए पुरुमीद लहजे में कहा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आबिर को कतन अंदाजा न था कि उसके घर में क्या हो रहा है। डॉक्टर नौशाद खेल खेल रहा था। पूरा घर उसके इशारे पर नाचता था और आबिर को खुद मालूम न था कि वो किसके हाथों की कठपुतली बना हुआ है। एक दिन आबिर मलका के ऑफिस के नज़दीक से गुजर रहा था तो यकदम ख्याल आया कि क्यों ना मलका का ऑफिस देखता चले। चाहता तो वो उसे फ़ोन करके अपनी आमद की इत्तला दे सकता था, लेकिन उसने खामोशी से जाना मुनासिब समझा। मलका को सरप्राइज देना चाहा। उसने ऑफिस में दाखिल होकर इस्तकबालिया पर बैठी लड़की से मलका के बारे में पूछा। उस लड़की ने दफ्तर के आखिर में इशारा करते हुए बताया कि वो उस कमरे में रीटा के साथ बैठती है। आबिर ने दरवाजे पर पहुंचकर हल्की सी दस्तक दी और हैंडल दबाकर खोल दिया। कमरे में कोई ना था। मलका थी ना रीटा। कमरे में अलबत्ता दो मेज़ें ज़रूर नज़र आ रही थी। छोटी मेज़ खाली थी, उस पर कुछ ना था, जबकि बड़ी मेज़ पर फाइलों के साथ एक कंप्यूटर भी मौजूद था। उन मेज़ों के सामने एक दरवाज़ा था। आबिर सोच में पड़ गया कि क्या करे। सोचा वापस जाए और इस्तकबालिया पर बैठी लड़की को बताए कि कमरे में कोई नहीं है। फिर एक लम्हे को ख्याल आया कि सामने बंद दरवाजे के अंदर क्यों ना झांक ले, हो सकता है वो दोनों अंदर हों। ये सोचकर वो पूरे इत्मीनान से दरवाजे की तरफ बढ़ा। जब रीटा वॉशरूम से निकली तो उसने किसी को फराज यूनुस के कमरे में दाखिल होते देखा। ये देख कर के अंदर जाने वाला कोई मर्द है। उसके हवास शल हो गए। वो जानती थी कि दफ्तर का कोई आदमी उसकी इजाज़त के बगैर अंदर नहीं जा सकता। फिर ये कौन अंदर आ गया? उसे ये बात भी मालूम थी कि फराज यूनुस के पास इस वक्त कौन है। ये क्या गजब हो गया था। वो तेजी से दरवाजे की तरफ लपकी। इतनी देर में दरवाज़ा खड़क करके बंद हो गया। आबिर ने अंदर दाखिल होकर जो मंजर देखा वो किसी कयामत से कम न था। कौवे की यखनी पीने के बाद माई पंखी पर खुमार छा जाता था। चेहरे पर सुर्खी आ जाती, झुर्रियाँ मिटने लगती। कौवे को बग्गा के हवाले करने के बाद उसने दरवाज़ा बंद करके पत्थर लगाया और चारपाई की तरफ बढ़ी। अंजू कमरे में जा चुकी थी। उसने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा, देखती रही और कुछ सोचती रही।
नशा बढ़ने लगा तो वो चारपाई पर लेट गई। उसने अपने गले में पड़े चांदी के तावीज़ को छुआ, कुछ बुड़बुड़ाई और तावीज़ को छोड़कर एक हाथ आंखों पर रख लिया। कुछ ही देर में उस पर गहरी नींद तारी हो गई। जब उसका नशा टूटा तो शाम गहरी हो रही थी। नीम की खुश्क पत्तियों से चारपाई और उसका जिस्म ढका हुआ था। वो एक झटके से उठी। उसे यूं लगा जैसे दरवाजे पर कोई है। वो उठी, दरवाजे की तरफ बढ़ी तो बाहर से आवाज आई, रानी जी, दरवाज़ा खोलो। माई पंखी ने पत्थर हटाकर दरवाज़ा खोला तो सामने चक्रम को खड़ा पाया। वो उसे देखते ही आग बबूला हो गई। उसके मुंह से गुस्से से भरी आवाज निकली, तू? चक्रम की आंख पर पट्टी बंधी थी। आंख पर रखी हुई रुई खून आलूद थी और वो सख्त कर्ब में मुब्तला था। माई पंखी की आवाज सुनकर महज अंदाजे से वो उसके कदमों में झुका और उसके पैर पकड़कर बैठ गया। रानी जी, मुझे माफ कर दो। ऐसी जलील हरकत तूने आखिर क्या सोचकर अंजू का अगवा किया? माई पंखी बोली। जो किया उसकी सजा पाई, चक्रम ने पांव पकड़े पकड़े कहा। अब फिर यहाँ क्यों आया है? माई पंखी ने पूछा। आंख से खून जारी है और शदीद तकलीफ में हूँ। तो फिर अस्पताल जा, मेरे पास क्या लेने आया है? माई पंखी ने एक झटके से उसे पांव छुड़ा लिए। अस्पताल से ही पट्टी करवा के आ रहा हूँ, चक्रम ने बताया। रानी जी, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगा। आइंदा तो इस तरह का काम नहीं करेगा। माई पंखी ने अहद लिया। मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। उसने फौरन अहद किया। रानी जी, मुझे इस तकलीफ से निजात दिलवाएं। आंख से पट्टी हटा, माई पंखी ने हुक्म दिया। चक्रम उठकर खड़ा हो गया। उसने बहुत एहतियात से आंख से पट्टी हटाई। माई पंखी ने उसकी अकलौती आंख पर नजर डालते हुए कहा, शुक्र अदा कर कि तेरी आंख जख्मी हुई है, जाया नहीं हुई। अभी तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, चक्रम ने बेबसी से कहा। तू ऐसा कर के उल्लू की आंख का सुरमा लगा ले, ये खून रुक जाएगा और तेरी बीनाई भी बहाल हो जाएगी। माई पंखी को जाने क्यों उस पर रहम आ गया। वैसे काम उसने ऐसा किया था कि माई पंखी को उस पर शदीद गुस्सा था। अगर उसकी अंजू को कोई नुकसान पहुंच जाता तो वो कहीं की ना रहती। अंजू उसके लिए बहुत अहम थी, उसका कीमती सरमाया थी। उसने अंजू को बहुत मुश्किलों से पाया था। इस तरह से अंजू में उसकी जान थी और ये मनहूस उसकी जान ले उड़ा था। चक्रम उसकी बात सुनकर बेहद ममनून हुआ। वो अंदाजे से उसके कदमों में बैठ गया। रानी जी, आप बहुत अजीम हैं। अच्छा चल, अब दफा हो जा। पता नहीं मैंने तुझे माफ क्यों कर दिया। बस अब भाग यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना फैसला बदल दूं। अभी माई पंखी ये कह रही थी कि अचानक कहीं से अंजू नमूदार हुई और अपने अगले पांव झुकाकर जस्त लगाने वाली ही थी कि माई पंखी जोर से चीखी, नहीं अंजू। उस वक्त वो जकंद भर चुकी थी और खुद को रोकना उसके इख्तियार में न था। अलबत्ता इतना जरूर हुआ कि काले मुंह की सफ़ेद बिल्ली ने उस कार्रवाई से खुद को रोक लिया जो वो करने वाली थी। उसका निशाना चक्रम की खून बहाती आंख थी। वो सांप को निकाल देना चाहती थी। ये काम वो चक्रम के घर पर ही अंजाम देना चाहती थी, लेकिन माई पंखी के हुक्म ने उसे ऐसा करने ना दिया। और अब भी माई पंखी की तंबीह आड़े आ गई थी। इंतकाम की हसरत उसके दिल में रह गई थी। अंजू चक्रम के सर पर गिरी थी। अगर वो बिजली होती तो चक्रम जलकर राख हो जाता, लेकिन वो बिजली न थी, बिल्ली थी। लिहाजा खसिया कर उसके बाल नोच कर रह गई। फिर उसने उसके सर से छलांग लगाई और दौड़ती हुई कमरे में चली गई। हराम की औलाद, तेरी किस्मत अच्छी थी जो बच गया, माई पंखी गुस्से भरी आवाज में बोली। इससे पहले कि वो फिर पलट कर आए तो यहाँ से दफा हो जा। चक्रम खौफजदा होकर फौरन खड़ा हो गया और हाथ फैलाकर दरवाज़ा ढूंढता हुआ बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद माई पंखी ने घर का दरवाज़ा बंद किया, किवाड़ के पीछे पत्थर रखा और सहन में पड़ी चारपाई पर आकर बैठ गई और जोर से आवाज़ लगाई, अंजू। अंदर कमरे में फर्श पर लेटी हुई अंजू ने माई पंखी की आवाज़ सुनी, लेकिन वो टस से मस न हुई। माई पंखी की एक आवाज़ पर अंजू जब बाहर न आई तो उसका माथा ठनका। उसने फिर आवाज़ लगाई, अंजू बाहर आ। अंजू ने उसकी आवाज़ सुनी लेकिन तरा दे गई। उसने अपने गले पाँव में पसारे और आंखें मूंद ली। माई पंखी ने कुछ देर उसके आने का इंतज़ार किया। जब वो बाहर न आई तो उसे यह अंदाज़ा करने में देर न लगी थी कि अंजू रूठ चुकी है। माई पंखी एक झटके से चारपाई से उठी और तेज कदमों से कमरे में चली गई। उस कमरे में एक बेड पड़ा था, एक लोहे की अलमारी थी, उसके अलावा कुछ न था। अंजू अलमारी के सामने फर्श पर पाँव फैलाए लेटी थी। उसकी सुर्ख आंखें बंद थीं। अंजू, तुझे क्या हुआ? माई पंखी अंजू के पास जमीन पर बैठ गई। अंजू ने उसकी बात सुनी लेकिन वो हिली तक नहीं और ना ही उसने आंखें खोली।
माई पंखी ने उसे बड़े प्यार और एहतियात से जमीन से उठाया और बेड पर लिटा दिया और अपने गले में पड़े ताबीज को गले से निकाला और कुछ पढ़ते हुए उसके जिस्म पर फेरा और फिर पीठ मोड़कर खड़ी हो गई। कुछ देर के बाद माई पंखी के कानों में रोने सिसकने की आवाज आई। उसने पलटकर देखा तो अंजू को रोते हुए पाया। वो औंधी लेटी तकिए में मुंह दिए सिसक रही थी। माई पंखी बेड पर उसके साथ बैठ गई और उसका सर सहलाने लगी। उसके काले रेशमी बाल खुले हुए थे। अंजू, क्यों रोती है? अम्मा, क्या तू नहीं जानती? अनारा ने रोते रोते पूछा। मैंने तुझे उस काने की दूसरी आंख फोड़ने नहीं दी, इसलिए रोती है? माई पंखी ने सवाल किया। हाँ माँ, इसीलिए, अनारा ने इकरार किया। क्या तू मुझसे नाराज है? माई पंखी ने पूछा। हाँ माँ, बहुत, अनारा ने सीधे होते हुए कहा। उसकी हसीन आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। फिर शिकवे भरी आवाज में बोली, अम्मा, उसने मुझे धोखे से अगवा किया था, तेरी अंजू को। मेरी अंजू, मुझे भी उस पर शदीद गुस्सा है, लेकिन मसला यह है कि मुझे उससे एक बेहद अहम काम लेना है। वो मेरे पास बुलावे पर आया था, मुझे अपना काम निकाल लेने दे, फिर मैं उसे तेरे हवाले कर दूंगी, जो जी चाहे करना। माई पंखी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। आखिर ऐसा क्या काम है कि तू उसकी मोहताज है? अनारा उठकर बैठ गई। मैं उस काने की मोहताज नहीं, अलबत्ता इतना ज़रूर है कि मेरा काम वही कर सकता है। अब मैं तो मारी मारी कब्रिस्तान में नहीं फिर सकती। माई पंखी ने उसे समझाने की कोशिश की। अम्मा, कब्रिस्तान से क्या लाना है? अनारा ने पूछा। वो वहाँ से मेरी मर्जी की इंसानी हड्डियाँ लाएगा, मैं उस पर काले शब्द पढ़ूंगी, उसके बाद वो काना उन हड्डियों को पिसवा कर लाएगा। मुझे उनका बुरादा चाहिए। माई पंखी ने राज खोला। अम्मा, तो हड्डियों के सुरमे का क्या करेगी? अनारा ने सवाल किया। इस राज से फिलहाल मैं पर्दा नहीं उठा सकती। माई पंखी बोली और उठकर खड़ी हो गई। अम्मा, बैठना, कहाँ जा रही है? अनारा ने कहा। बेशक तू राज से पर्दा न उठा, मैं अपने ठिकाने पर जा रही हूँ, यहाँ कमरे में मेरा दम घुटता है। माई पंखी कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली। आजा, तू भी बाहर आजा। अच्छा अम्मा, अनारा बेड से उठते हुए बोली। वो माई पंखी के पीछे बाहर सहन में आई। सहन में गहरा अंधेरा छा चुका था। अनारा ने बाहर निकलते हुए पूछा, अम्मा, क्या लाइट जला दूं? जला दे, तेरी मर्जी। माई पंखी ने फैसला उस पर छोड़ा और बगैर परेशानी के अंधेरे में चलती चारपाई पर बैठ गई। अनारा ने दीवार पर लगे बटन को ऑन कर दिया। नतीजे में सहन में एक मरियल सा बल्ब रोशन हो गया। बल्ब के जलने की वजह से सहन की फिजा मजीद पुरस्रार हो गई। अनारा हस्बे मामूल जमीन पर उसके कदमों में बैठ गई। अंजू, ऊपर आजा, माई पंखी ने मोहब्बत आमेज लहजे में कहा। नहीं अम्मा, मैं तेरे पाँव दबाऊंगी, अनारा ने फर्मा बरदारी से कहा। तू बहुत अच्छी है। माई पंखी ने उसके सर पर हाथ फेरा। बहुत प्यारी। अम्मा, तेरा भी कुछ ठीक नहीं, कभी मुझे अभागन कहती है, कभी अच्छी और प्यारी कहती है। अनारा ने मुस्कुराते हुए कहा। आखिर मैं हूँ कौन? अच्छा, मैं तुझे तेरे बारे में कुछ बताती हूँ, तेरे घर दिखाती हूँ। जा चूल्हे से कोयला निकाल कर ला। माई पंखी जाने क्यों यकदम मेहरबान हो गई। लाती हूँ अम्मा। अनारा उसे मेहरबान होते देखकर बावर्ची खाने की तरफ लपकी। उसने बावर्ची खाने की लाइट जलाकर चूल्हे से एक छोटा सा कोयला उठाया और बाहर आ गई। माई पंखी कोयला हाथ में लिए खड़ी हुई थी। उसने सहन के दरमियान पहुंचकर उस कोयले से 4 लकीरें खींची। इस तरह 6 ज़रब 4 का एक मुस्ततील बन गया। उसने इस तरह मुस्ततील को 6 खानों में बांटा और 7वां खाना उसने मुस्ततील के बाहर नीचे कोने में बनाया। 7 खाने बनाने के बाद उसने अनारा की तरफ देखा और बोली, आजा अंजू, तुझे मैं 7 घर झकाऊं। आखिर को तू बिल्ली है ना? ठीक है अम्मा, बता मुझे क्या करना है, अनारा बोली। पहले घर में बैठ, देख तुझे क्या नजर आता है। माई पंखी ने उसे पहले खाने में बैठने का इशारा किया और खुद भी उन खानों से बाहर 7वें खाने के नजदीक भुसक्कड़ मारकर बैठ गई। अनारा तजस्सुस भरे अंदाज में चलती पहले खाने में उकड़ू बैठ गई। माई पंखी ने आवाज लगाई, अरे आराम से बैठ। अनारा उसके हुक्म पर उसी अंदाज में बैठ गई जैसे माई पंखी बैठी थी। माई पंखी ने अपने गले में पड़ा चांदी के खोल में बंद भारी तावीज उतारा, उसे बाएं हाथ की हथेली पर रखकर सख्ती से मुट्ठी बंद कर ली और आंखें मूंद कर बोली, चल अंजू चल। अनारा के जिस्म में अचानक हरकत हुई। वो खड़ी हो गई। जब उसने एक कदम बढ़ाया तो मंजर यकसर बदल गया। अब यहाँ सहन ना था, ना नीम का दरख्त। सामने माई पंखी थी, ना खाने नजर आ रहे थे, लेकिन माई पंखी की आवाज आ रही थी। वो कह रही थी, हाँ अंजू, कहाँ है तू? अंजू ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई और फिर बोली, मेरे चारों तरफ झोपड़ियां हैं, मैं एक झोपड़ी के सामने खड़ी हूँ।
चल झोंपड़ी के अंदर चल, माई पंखी ने उसे हुक्म दिया। मैं अंदर आ गई। अंजू ने बताया। अब क्या दिखाई दे रहा है? माई पंखी ने पूछा। झोंपड़ी में नीचे फर्श पर एक मर्द और औरत लेटे हैं। ये दोनों बेखबर सो रहे हैं। साथ ही एक बच्ची लेटी है, बहुत प्यारी, बहुत सुंदर। अनारा के जो सामने था वो बयान किया। बच्ची कितनी बड़ी है? माई पंखी ने सवाल किया। यही कोई 5-6 साल की होगी। अनारा ने उस लड़की के चेहरे पर नजरें जमाए कहा। अंजू जानती है ये कौन है? माई पंखी ने पूछा। नहीं जानती। अंजू ये तू है, ये तेरा पहला घर है। और ये जो तेरे सामने मर्द औरत लेटे हैं ये तेरे माँ बाप हैं। तेरा बाप दिलबर जमींदार कायम शाह का खिदमतगार है। तेरी माँ पीनो हवेली की मुलाजिमा है। पीनो तुझे अपने साथ रखती है। कायम शाह का एक ही बेटा है, बड़ी मन्नतों के बाद जन्म लेने वाला। उसका नाम कामरान है और तेरा नाम रेशमा है। मालकिन असगर ये अच्छे दिल की औरत है, गरीबों का खास ख्याल रखने वाली। यही वजह थी कि कामरान को तेरे साथ खेलने से मना नहीं करती। बचपन में एक साथ खेलने की वजह से तुझ में उसकी दिलचस्पी बढ़ती गई। सने शऊर आने तक वो तेरा दीवाना हो गया। 15-16 साल की उम्र में तुझ पर जो रूप चढ़ा वो अच्छे अच्छे मर्दों की पारसाई ठिकाने के लिए काफ़ी था। कामरान को कॉलेज में पढ़ने के लिए शहर भेज दिया गया। वो जब भी गांव लौटता तुझसे मिले बिना न रहता। इस दौरान तेरे बाप दिलबर पर एक विपदा आ पड़ी। जमींदार कायम शाह के सबसे छोटे भाई इज्जत शाह के हाथों एक नौजवान का कत्ल हुआ। इज्जत शाह उस पर आशिक था, वो उस पर तवज्जो नहीं देती थी। वो औरत कहीं और मुतवज्जो थी। बस इतना ही जुर्म था उस नौजवान औरत नूरा का। इज्जत शाह ने नूरा के घर जाकर अपने बंदों की मदद से चारपाई से बांधा, उसे बेइज्जत किया। रस्सों से बंधी नूरा पर उसने तेजाब फेंका। चेहरा ही नहीं, उसका पूरा जिस्म तेजाब से झुलसा दिया गया। वो मर गई। और ये सब कार्रवाई करने के बाद अपने बंदों के साथ अपनी हवेली में जाने की बजाय अपने बड़े भाई हाकिम शाह की हवेली पहुंच गया और उसके सामने इकरार जुर्म कर लिया। ये वारदात छुपने वाली न थी। जरूरी था कि इज्जत शाह की जगह किसी और की गिरफ्तारी दे दी जाए। कुराए फाल तेरे बाप के नाम निकला। कायम शाह ने एक माकूल रकम देकर उसे कुर्बानी का बकरा बना दिया। उसने थाने जाकर इकरार जुर्म कर लिया। मोटी रकम के एवज पुलिस ने उस जाली मुजरिम को कबूल कर लिया। मुकदमा चला और फिर सजाए मौत हो गई। कामरान को जब इस वारदात का पता चला कि उसने अपने बाप के भाई को बचाने के लिए रेशमा के बाप को कुर्बानी का बकरा बना दिया है तो उसे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन वो अपने सख्त मिजाज बाप के सामने कुछ बोल न सका। अब तुम दोनों के दरमियान कौलो करार हो चुका था। तेरी माँ पीनो को जब से कामरान और तेरे बारे में मालूम हुआ तो वो कांप कर रह गई। वो कायम शाह से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो किसी सूरत तुझे कबूल न करता। तब तेरी माँ ने न सिर्फ हवेली बल्कि ये इलाका ही छोड़ देने का फैसला किया। जब तुझे पीनो का इरादा मालूम हुआ तो तूने कामरान को बताया कि तू बहुत जल्द उसे दूर कर दी जाएगी। कामरान तुझे हाथ से निकलते देखकर तड़प उठा और जोशे जवानी में अपने बाप से जिक्र कर दिया। वो तुझसे शादी करना चाहता है। कायम शाह को बेटे की इस घटिया पसंद पर शदीद गुस्सा आया। उसके सामने इकलौता और लाडला बेटा था। गुस्से की सूरत में वो जोशे जवानी में कुछ भी कर सकता था। लिहाजा शातिर कायम शाह ने इस मामले को इंतहाई तदब्बुर से निपटाने का फैसला किया। जानती है उसने अपने बेटे से क्या कहा? माई पंखी सांस लेने के लिए रुकी। मुसलसल बोलने की वजह से उसका सांस चढ़ने लगा था। नहीं, मुझे क्या मालूम, अनारा ने कहा। अच्छा मैं बताती हूँ, माई पंखी बोली। इस वक्त तू कहाँ है? अम्मा, मैं तेरी कहानी के मुताबिक सफ़र कर रही हूँ। मैं वही कुछ देख रही हूँ जो तू मुझे सुना रही है। चल फिर ठीक है, सुनती जा और देखती जा। माई पंखी का सांस दुरुस्त हो चुका था। उसने आगे की दास्तान सुनानी शुरू कर दी। कायम शाह ने अपने बेटे की बात सुनकर बड़े नरम लहजे में कहा कि बेटा तू फिक्र न कर, जहाँ तू चाहेगा वहाँ तेरी शादी हो जाएगी। उसके बाप का हम पर एहसान है, उसने हमारे लिए कुर्बानी दी है, तो फिर हम उसकी लड़की की खातिर क्यों कुर्बानी नहीं दे सकते? बेशक वो हमारे नौकर चाकर हैं, पर हैं तो इंसान। बाप के ख्यालात सुनकर कामरान बड़ा शादमान हुआ। वो दौड़ा दौड़ा तेरे पास आया। तुझे खुशखबरी सुनाई तो तू सुनकर दीवानी हो गई। जब तूने ये बात अपनी माँ को बताई तो वो खुश होने की बजाय फिक्रमंद हो गई। इलाका छोड़ने का अज़म मजीद मजबूत हो गया। पीनो ने अपने भाई को बुला भेजा ताकि यहाँ से निकलने में आसानी रहे। लेकिन इससे पहले कि तेरा मामू आता, कामरान के बाप कायम शाह ने तेरा डेथ वारंट जारी कर दिया। तुझे रास्ते से उठा लिया गया। कायम शाह के फार्म हाउस के वीरान गोशे में तेरी कब्र खोदी गई। तुझे नशावर दवा पिला दी गई।
जब तुझ पर गहरी नींद तारी हो गई तो तुझे बेहोशी की हालत में कब्र में फेंक दिया गया। फिर तेरी कब्र को पत्थरों से भरकर मिट्टी बराबर कर दी गई और कामरान से कह दिया गया कि तुम लोग इलाका छोड़ गए। कामरान को तेरे साथ गहरा लगाव था। उसने तुझे बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया, लेकिन तुम मनो पत्थरों तले दफन थी, कैसे मिलती। अम्मा अम्मा, अनारा की अचानक घुटी घुटी आवाज़ सुनाई दी। हाँ क्या हुआ, माई पंखी ने पूछा। अम्मा मेरा दम घुट रहा है, मुझे वापस बुला, जल्दी कर, अनारा चीखी। बुलाती हूँ, 1 मिनट रुक, माई पंखी ने कहा। फिर उसने तेजी से कुछ पढ़ा। पहले घर की तरफ देखकर फूंक मारी और जोर से बोली, चल रही, 2 कदम उल्टे पाँव चल। अनारा ने बगैर मुड़े 2 कदम पीछे रखे। एकदम उसे झटका सा लगा। जब सर उठाया तो खुद को पहले घर में पाया। माई पंखी ने उसे सामने देखकर चांदी का तावीज अपने गले में डाला। उस पर शदीद किस्म की थकन तारी थी। वो बड़ी मुश्किल से उठी और चारपाई पर जा लेटी और बोली, अंजू मैं थक गई हूँ, अम्मा मैं आती हूँ। अनारा पहले घर से निकली। अभी वो मुकम्मल तौर पर होशो हवास में न थी। उसे चक्कर आया। उसने खुद को संभाला और माई पंखी के साथ चारपाई पर बैठ गई और बोली, अम्मा क्या तेरा सर दबाऊं? हाँ अंजू दबा, माई पंखी ने फौरन कहा। बड़ा कठिन होता है ये सफ़र। अनारा जवाब में कुछ न बोली, बस खामोशी से उसका सर दबाने लगी। अनारा का भी मुकम्मल तौर पर सांस बहाल न हुआ था। वो लंबे और गहरे सांस ले रही थी। जब माई पंखी ने उसे कब्र में फेंके जाने और पत्थरों में जिंदा दबाने की रुदात बयान की तो उसे लगा कि वो कब्र में मौजूद है और सांस घुटने की कैफियत से दो चार है। अगर वो माई पंखी को दम घुटने का ना बताती तो मुमकिन था कि वो मौत की अजियत से गुजर जाती, लेकिन ये सोचकर कि उसे जिंदा पत्थरों में दबा दिया गया था, वो दबे दबे मौत से हमकिनार हो गई थी। उसका दिल कांप रहा था। फिर उसे कामरान का ख्याल आया। कैसा बांका सजीला जवान था, कैसा टूट कर चाहता था वो उसे। न जाने उस पर क्या गुजरी होगी, जाने कितने अरसे तक वो उसे तलाश करता रहा होगा। बस अनारा, अचानक माई पंखी ने उसके हाथ पर हाथ रखा। जा, रात गहरी हो गई, अब अंदर चली जा। अच्छा अम्मा, जाती हूँ, अनारा चारपाई से उठती हुए बोली। बत्ती बंद कर जाना, माई पंखी ने दीवार में लगे बल्ब की तरफ इशारा किया। अनारा ने लाइट बंद की और कमरे में चली गई। आज अम्मा ने उसे पहला घर दिखा दिया था। अभी 6 घर और बाकी थे। अम्मा ठीक ही कहती है कि वो जन्म चली है, अभागन है। आबिर ने अंदर जो मंजर देखा वो उसके वजूद में शोले भड़काने के लिए काफ़ी था। मलका सोफे पर पूरे इत्मीनान से लेटी थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। दिलशाद यूनुस उसी सोफे पर मौजूद था और वो जिस कार्रवाई में मसरूफ़ था वो किसी भी शौहर के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर दोनों ने बैक वक्त दरवाजे की तरफ देखा। दिलशाद यूनुस एक अजनबी नौजवान को दरवाजे पर खड़ा देखकर शदीद गुस्से में मुब्तला हो गया। वो चीख कर बोला, कौन हो तुम? मलका की उस अजनबी नौजवान पर नज़र पड़ी तो वो सांस लेना भूल गई। उस पर घड़ों पानी पड़ चुका था। वो अजनबी नौजवान कोई और नहीं, उसका शौहर था। चंद लम्हों के मंजर ने आबिर पर सातों तबक रोशन कर दिए थे। मलका क्या थी, इस मुलाजमत की आड़ में यहाँ क्या हो रहा था, हर चीज़ उस पर साफ वाजे हो गई थी। अब उसका यहाँ रुकना बेकार था। वो फौरन वापसी के लिए पलटा। दरवाज़ा खोलकर जैसे ही वो बाहर निकला, सामने रीटा खड़ी थी। उसने कहर आलूद नज़रों से आबिर को घूरा और सख्त लहजे में बोली, तुम बिला इजाज़त अंदर कैसे गए? कौन हो तुम? हर शख्स उससे पूछ रहा था कौन हो तुम, लेकिन अपने बारे में कोई कुछ नहीं बता रहा था कि वो कौन थे। नंग खानदान। आबिर का जी चाहा कि उस औरत के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारकर बताए कि वो कौन है, लेकिन अपनी शनाख्त कराने का क्या फ़ायदा था। वो फहाशा तो सोफे पर पड़ी थी, अपनी इज्जत उतार कर। अब किसी को कुछ बताना अपनी जिल्लत करवाना था। उसने कुछ न कहा। वो जारहाना अंदाज में दरवाजे की तरफ बढ़ा जहाँ से वो उस जहन्नुम में अंदर दाखिल हुआ था। रीटा उसके पीछे लग गई। दिलशाद यूनुस ने अपना दरवाज़ा खोला और जब उसने नौजवान को रीटा के आगे पीछे भागते देखा तो उसने चीख कर कहा, ये भागने ना पाए। रीटा ने बाहर निकलकर शोर मचाया, इसे पकड़ो, इसे पकड़ो। और दिलशाद यूनुस ने फौरन सिक्योरिटी गार्ड्स को अलर्ट कर दिया। नतीजा ये निकला कि वो धर लिया गया। चंद ही मिनटों के बाद उसे दिलशाद यूनुस की अदालत में पेश कर दिया गया। रीटा ने सिक्योरिटी गार्ड्स को दरवाजे पर अलर्ट रहने को कहा। जब वो बाहर निकल गए और दरवाज़ा बंद हो गया तो दिलशाद यूनुस ने उस लड़के का सर से पांव तक जायज़ा लिया। वो एक खूबसूरत नौजवान था, अपने चेहरे मोहरे से शरीफ दिखाई देता था।
یہ اس نے ابھی تک کوئی غیر شریفانہ حرکت بھی نہیں کی تھی۔ وہ اندر آیا، اس نے دیکھا اور پھر فوراً ہی پلٹ گیا تھا۔ دلشاد یونس کی تجربہ کار نظروں نے اس کی شخصیت کا ایکس رے کیا اور سر جھکائے کھڑے اس شریف زادی سے مخاطب ہوا، بیٹھ جاؤ۔ لیکن عابر کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی، وہ سر جھکائے کھڑا رہا۔ وہ کیا نظریں اٹھاتا اور نظریں اٹھا کر کیا دیکھتا؟ اس بے وفا کو دیکھتا جس پر بنا جانے مر مٹا تھا، جس کے لیے اس نے اپنا گھر، اپنے والدین اور اپنے چاہنے والی بہن تیاگ دی تھی۔ اب سر اٹھانے کو رہ کا گیا تھا۔ ملکہ نے اس کا سر جھکا دیا تھا۔ اسے خیال آیا کہ ملکہ نے اسے پہلے ہی دن خبردار کیا تھا کہ مر مٹنے سے پہلے مجھے جان تو لو کہ میں کون ہوں، لیکن اس نے پرواہ کہاں کی تھی، بس اپنی محبت کو اہم جانا تھا۔ تم جو بھی ہو میری ہو۔ تو عابر علی نثار اب بھگتو۔ ریٹا یہ اندر کیسے آیا؟ دلشاد یونس نے ریٹا کو گھورتے ہوئے دیکھا۔ جی وہ میں کمرے میں موجود نہ تھی، واش روم میں تھی، ریٹا نے جواب دیا۔ ہاں جی آپ بولیں۔ دلشاد یونس نے عابر کو دیکھا۔ آپ کون ہیں؟ میں کون ہوں؟ ان سے پوچھ لیں۔ عابر کی آواز میں لرزش تھی۔ کس سے پوچھوں؟ ریٹا سے؟ دلشاد یونس نے وضاحت چاہی۔ جی نہیں، ان سے۔ عابر نے ملکہ کی طرف دیکھے بغیر اشارہ کیا۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ اوہ اچھا، تو تم ملکہ کی تلاش میں اندر آ گئے تھے۔ دلشاد یونس کو بات کی تہہ تک پہنچنے میں دیر نہ لگی۔ پھر وہ ملکہ کی طرف مڑا اور اسے مخاطب ہو کر بولا، ملکہ کیا یہ تمہارا منگیتر ہے؟ نہیں سر، ملکہ نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ پھر کون ہے؟ تمہارا کوئی عزیز رشتہ دار؟ جی سر، میرا گہرا رشتہ دار، یہ میرے شوہر ہیں۔ ملکہ نے دلشاد یونس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مضبوط لہجے میں کہا۔ یہ بتاتے ہوئے اچانک اس کے مزاج میں تبدیلی آئی تھی۔ تم شادی شدہ ہو؟ دلشاد یونس کے لیے یہ انکشاف تھا، وہ حیران رہ گیا تھا۔ جی سر، ملکہ نے صاف اور واضح لہجے میں کہا۔ لیکن مجھے تو تمہارے باپ نے بتایا تھا کہ ابھی تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے بلکہ ہونے والی ہے، تو کیا اس نے جھوٹ بولا تھا؟ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں، ملکہ نے جواب دینے سے انکار کر دیا۔ تم نے جب اس آفس کو جوائن کیا اس وقت تم شادی شدہ تھی؟ جی سر، میری شادی ہوئے کئی ماہ ہو چکے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ دلشاد یونس کو یکدم غصہ آ گیا۔ تمہارا باپ سب فراڈ ہو، میں انتقام لوں گا، تمہارے شوہر کو ہتھ کڑی لگوا دوں گا۔ اور پھر دلشاد یونس نے وہی کیا جو کہا تھا۔ اس نے پولیس بلائی، اپنا اثر رسوخ اور رقم استعمال کی۔ پولیس نے اقدام قتل کے الزام میں اسے ہتھ کڑی لگا دی۔ عابر کو تھانے لے کر چلے گئے۔ عابر کے جانے کے بعد ملکہ اپنی میز پر بیٹھی روتی رہی تھی۔ ریٹا دلشاد یونس کے کمرے میں تھی۔ کچھ دیر کے بعد دونوں ایک ساتھ باہر نکلے۔ دلشاد یونس نے ملکہ کی طرف دیکھنا گوارا نہ کیا، وہ سیدھا نکلتا چلا گیا۔ دلشاد یونس کے جانے کے بعد ریٹا ملکہ کے پاس آئی اور کندھے پر ہاتھ رکھ کر بڑے غیر جذباتی انداز میں کسی روبوٹ کی طرح بولی، کھیل ختم ہو گیا، جاؤ اپنے گھر، ادارے کو اب تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ ملکہ جو میز پر پیشانی رکھے رو رہی تھی، اس نے اپنا سر اٹھایا اور ریٹا کی طرف دیکھے بغیر کہا، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے دوپٹے سے بھیگی آنکھیں پونچھی، واش روم میں جا کر اچھی طرح منہ دھویا، باہر آ کر اپنے بیگ سے موبائل فون نکالا اور کال کرنے لگی۔ ریٹا اس کو بغور دیکھ رہی تھی، وہ اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی کہ وہ کس کو کال کر رہی ہے۔ دلشاد یونس اسے حکم دے گیا تھا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اسے دفتر سے باہر کر دینا۔ ملکہ نے کوئی حیل و حجت نہیں کی تھی، وہ جانے کی تیاری کر رہی تھی، پھر کسی زور زبردستی کی گنجائش کہاں تھی۔ کال ملنے پر ملکہ نے جلدی سے کہا، امی میں ملکہ بول رہی ہوں، آپ ابو سے کہیں مجھے آفس لینے آ جائیں فوراً۔ کیا ہوا ملکہ، خیر تو ہے؟ چاندنی نے اس کی آواز میں گھبراہٹ کا عنصر محسوس کر کے پوچھا۔ جی امی جلدی کریں، میں ابو کو آفس کے دروازے پر ملوں گی۔ ملکہ نے اتنا کہہ کر فون آف کر دیا، موبائل بیگ میں ڈالا۔ ریٹا کی طرف ایک نظر دیکھا اور یہ کہتی ہوئی اس کے سامنے سے گزر گئی، اچھا میں چلتی ہوں۔ ریٹا فوراً کھڑی ہو گئی، وہ شاید اسے الوداعی جملے کہنا چاہتی تھی، لیکن ملکہ نے اسے اس کا موقع نہ دیا۔ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی، پیچھے سے دروازہ دھڑ سے بند کیا اور آفس کے بڑے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ چاندنی کو ملکہ کے فون سے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی مشکل میں ہے۔ وہ فوراً اپنے کمرے سے نکلی اور ڈاکٹر صاحب کہتی لاؤنج کی طرف بڑھی۔ وہ ڈاکٹر صاحب کچھ اس انداز سے پکار رہی تھی جیسے کسی اسپتال میں ہو اور مریض کی حالت اچانک خراب ہو گئی ہو۔ ڈاکٹر نوشاد گھر میں ہوتا تو زیادہ تر ٹی وی کے سامنے لاؤنج میں بیٹھا ہوتا، لیکن اس وقت وہ لاؤنج میں نہ تھا۔ البتہ ٹی وی چل رہا تھا، وہاں فاخرہ بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کہاں گئے ہیں؟ چاندنی نے اس سے پوچھا۔
امی ابو تو ڈرائنگ روم میں ہے، کیا ہوا ہے؟ فاخرہ نے کہا۔ اور عابر؟ چاندنی نے پوچھا۔ امی وہ اپنے کمرے میں ہوں گے، میں نے دیکھا نہیں، فاخرہ بولی۔ فاخرہ ذرا اپنے ابو کو بلا کر لا، چاندنی نے ہدایت کی۔ امی خیر تو ہے؟ فاخرہ اٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں دیکھ، ایسا کرنا ڈاکٹر صاحب کو کمرے میں بھیج دینا۔ چاندنی نے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ چاندنی ابھی بیڈ پر بیٹھی ہی تھی کہ ڈاکٹر نوشاد کمرے میں داخل ہوا اور بولا، کیوں بلایا ہے؟ آپ فوراً ملکہ کے آفس چلے جائیں، اسے لے آئیں، مجھے وہ پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ چاندنی نے پھر اس کے فون کی تفصیل بتائی۔ اچھا میں اس سے پوچھتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے، ڈاکٹر نوشاد نے جیب سے موبائل نکالتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب وہ گاڑی میں ملکہ کے آفس کے بلڈنگ کے سامنے پہنچا تو اس نے ملکہ کو سیڑھیوں پر بیٹھا پایا۔ وہ عجیب انداز سے سیڑھیوں میں بیٹھی ہوئی تھی، میک اپ سے آری پریشان چہرہ، آنکھوں میں ویرانی جیسے برسوں کی بیمار ہو۔ کیا ہوا ملکہ، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ڈاکٹر نوشاد نے پوچھا۔ ابو مجھ سے کچھ نہ پوچھیں، مجھے گھر لے چلیں، وہ بمشکل بولی۔ اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اسپتال لے چلوں؟ ڈاکٹر نوشاد نے پوچھا۔ نہیں، گھر، ملکہ نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر نوشاد نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا ورنہ وہ گر جاتی۔ وہ سہارا دے کر گاڑی تک لایا اور گاڑی میں بٹھا کے گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ ملکہ گھر آنے تک گمسم بیٹھی رہی، وہ ایک لفظ بھی نہ بولی۔ لیکن ڈاکٹر نوشاد نے اپنے برابر بیٹھی ہوئی ملکہ کو کئی بار کن اکھیوں سے دیکھا لیکن اسے بلوانے کی کوشش نہ کی۔ گھر آ کر وہ چاندنی کے کمرے میں پہنچی، اس نے دروازہ بند کیا اور ماں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ چاندنی نے اسے اپنے کلیجے سے لگا لیا اور اسے رونے دیا۔ ملکہ روتے روتے بے حال ہو گئی۔ چاندنی نے سائڈ ٹیبل پر رکھی بوتل سے پانی نکال کر اسے پلایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ کافی دیر کے بعد اس کی حالت سنبھلی تو اس نے سب سے پہلے جو بات کہی وہ یہ تھی، امی عابر کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ چاندنی پولیس کا نام سن کر سناٹے میں آ گئی۔ اس کے سان گمان میں بھی نہ تھا کہ عابر جیسے سیدھے سادے لڑکے کو پولیس پکڑ کر لے جا سکتی ہے۔ کس جرم میں؟ چاندنی نے پوچھا۔ قتل کے جرم میں، ملکہ نے انکشاف کیا۔ اس نے کس کو قتل کیا ہے؟ امی کسی کو نہیں، امی جو خود مقتول ہو وہ کسی کو کیا قتل کرے گا؟ ملکہ نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا اور پھر روتے سسکتے دفتر میں جو کچھ ہوا منوہن چاندنی کے گوش گزار کر دیا۔ یہ تو بہت برا ہوا، چاندنی افسردہ ہو کر بولی۔ ہاں امی، وہ بے قصور مارا گیا۔ دلشاد یونس کو آخر کس بات پر غصہ آ گیا؟ چاندنی نے سوال کیا۔ ابو کی غلط بیانی پر۔ شادی شدہ ہو کر کنواری کیوں ظاہر کیا؟ ملکہ نے بتایا۔ تو فکر مت کر، ڈاکٹر صاحب کے پولیس کے اعلیٰ افسران سے تعلقات ہیں، وہ کھڑے کھڑے عابر کو تھانے سے لے آئیں گے۔ چاندنی نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ میں انہیں جا کر ساری بات بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ جی امی، ملکہ نے کہا۔ جب چاندنی ڈرائنگ روم میں پہنچی تو مہمان جا چکا تھا۔ اس نے ڈاکٹر نوشاد کو وہیں اپنے پاس بٹھا لیا اور جو کچھ اپنی بیٹی سے سنا تھا وہ ڈاکٹر نوشاد کو بتا دیا۔ اچھا؟ ساری بات سن کر ڈاکٹر نوشاد کے جسم میں بجلی سی بھر گئی۔ اس نے میز پر رکھا ہوا موبائل اٹھایا اور کسی کو فون کرنے لگا۔ جب وہ متعلقہ تھانے پہنچا تو ایس ایچ او اپنے کمرے میں موجود تھا۔ ڈاکٹر نوشاد کو بے دھڑک کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر ایس ایچ او ناصر کو یہ اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ کوئی اونچی چیز ہے، اس لیے اس نے ڈاکٹر نوشاد کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، جی فرمائیے۔ ڈاکٹر نوشاد جو کمرے میں داخل ہوتے ہی موبائل پر مصروف ہو گیا تھا، اس نے ایس ایچ او کی جی فرمائیے پر قطعاً توجہ نہ دی۔ کال ملنے پر اس نے بس اتنا کہا، سر میں ایس ایچ او صاحب کے کمرے میں آ گیا ہوں، ادھر سے کہا گیا انہیں موبائل دیں۔ جی اچھا۔ ڈاکٹر نوشاد نے موبائل ایس ایچ او ناصر کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، سر ایس پی شفیق راجپوت آپ سے مخاطب ہونا چاہتے ہیں۔ شفیق راجپوت کا نام سن کر ناصر کی جان ہی نکل گئی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس سے کہاں غلطی ہوئی ہے، موبائل کان سے لگاتے ہی روبدار آواز سنائی دی، ایس ایچ او ناصر، مجھے فون کریں فوراً۔ ناصر نے اپنی لینڈ لائن سے شفیق راجپوت کا نمبر ڈائل کیا۔ اب کسی جعلی کال کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ شفیق چاہتا تو ڈاکٹر نوشاد کے موبائل کے ذریعے احکامات دے سکتا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ ناصر کسی شک و شبے میں مبتلا نہ رہے اور شبہ کسی تاخیر کا سبب نہ بنے۔ جی سر، حکم کیجیے۔ ایس ایچ او ناصر لائن ملتے ہی انتہائی مؤدبانہ لہجے میں بولا، ناصر صاحب یہ بتائیں کسی شوہر کا اپنی بیوی سے اس کے دفتر جا کر ملنا کیا قابل تعزیر ہے؟ شفیق راجپوت نے بڑے پرسکون انداز میں سوال کیا۔ ہرگز نہیں سر۔ ناصر ابھی تک اس سوال کی تہ تک نہ پہنچ سکا تھا
آپ نے کسی عابر نامی لڑکے کو گرفتار کیا ہے؟ جی سر، ناصر نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ اب وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ بتانا پسند کریں گے کس جرم میں؟ شفیق راجپوت نے پوچھا۔ سر وہ سر، کوئی اور ہوتا تو بے دھڑک جواب دیتا، اقدام قتل کے جرم میں، لیکن یہاں سامنے ایس پی تھا۔ بھلا دائی سے بھی کوئی پیٹ چھپا ہے؟ پھر چھپانے کا فائدہ؟ میں بتا دیتا ہوں، تم نے اقدام قتل کے الزام میں اسے گرفتار کیا ہے اور آلہ قتل بھی برآمد کروا دیا ہے، اور یہ کام تم نے دلشاد یونس جیسے عیاش شخص کی خواہش پر کیا ہے۔ اب میں حکم دیتا ہوں کہ اس معصوم لڑکے کو فی الفور چھوڑ دو، اور جو رقم تم نے دلشاد یونس سے لی ہے وہ جا کر اس کے منہ پر مارا۔ اسے میری طرف سے پیغام دینا کہ وہ دفتر میں بیٹھ کر جو کچھ کرتا ہے ہمیں اس کا اچھی طرح اندازہ ہے۔ بہتر ہوگا کہ وہ عیاشی کا ٹھکانہ بدل لے، ورنہ میڈیا کے ساتھ چھاپے پڑواتے مجھے دیر نہ لگے گی۔ ایس ایچ او ناصر، کیا تم نے میری بات سمجھ لی؟ شفیق راجپوت نے جواب کا موقع فراہم کیا۔ جی سر، میں سمجھ گیا، اچھی طرح سمجھ گیا سر، آپ بے فکر ہو جائیں، ناصر نے جلدی سے کہا۔ اور دیکھو، اس لڑکے سے معافی مانگنا ہرگز نہ بھولنا، تم نے اس معصوم لڑکے کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ اس وقت سے ڈرو جب کوئی تمہارے بیٹے کے ساتھ ایسا ہی ظلم کرے، اوکے؟ شفیق راجپوت نے فون بند کر دیا۔ ریسیور رکھ کر ناصر نے گہرا ٹھنڈا سانس لیا۔ طوفان محض گرج چمک کے ساتھ گزر گیا تھا، اس نے برس کر کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ وہ فوراً ایکشن میں آ گیا۔ پہلے اس نے ڈاکٹر نوشاد سے پوچھا، محترم وہ لڑکا آپ کا کیا ہے؟ کیا بیٹا؟ وہ میرا بیٹے جیسا داماد ہے۔ پہلے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں کسی غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا، میں آپ کے داماد سے بھی معافی چاہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ عابر کو آزاد ہونے میں 5 منٹ سے زیادہ نہ لگے تھے۔ ڈاکٹر نوشاد عابر کو لے کر تھانے سے نکل آیا۔ عابر نے دفتر میں جو کچھ دیکھ لیا تھا، اس کے بعد اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، وہ کسی غیرت مند انسان کے لیے ڈوب مرنے کے مترادف تھا۔ ڈاکٹر نوشاد کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ عابر سے کیا کہے اور کس طرح کہے۔ گاڑی کے قریب پہنچ کر ڈاکٹر نوشاد نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور اپنے لہجے میں سارے جہاں کی محبت بھر کر بولا، آؤ بیٹا، گھر چلیں۔ جواب میں عابر نے دو ٹوک انداز میں جو کچھ کہا وہ ڈاکٹر نوشاد کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ انارا کے اندر جاتے ہی مائی پنکھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ رات میں وہ بالکل نہ سوتی تھی، سونے کا وقت صبح ہی تھا۔ کوے کی یخنی پی کر اس پر ایسی مدہوشی طاری ہوتی کہ وہ خود کو روکنا چاہتی تو روک نہ سکتی تھی۔ اس پر گہری نیند کا غلبہ ہوتا تھا، نشہ طاری ہوتا یا وہ بے ہوش ہو جاتی تھی، کچھ پتہ نہ تھا۔ بس وہ یخنی پی کر 2-2.5 گھنٹے کے لیے دنیا سے کنارہ کر جاتی، کسی اور ہی جہاں میں پہنچ جاتی۔ اس وقت رات کے 2:30 بجے تھے، صحن میں تاریکی چھائی تھی، نیم کے درخت پر بھی خاموشی مسلط تھی۔ مائی پنکھی نے 40 پھیرے اپنے صحن میں لگائے، پھر پھیروں کے دوران کچھ پڑتی جاتی تھی۔ ایک چکر پورا کر کے وہ آسمان کی طرف منہ اٹھاتی اور زور سے آواز لگاتی، آ بگا۔ یہ نعرہ بلند کر کے وہ پھر چکر کاٹنے میں مشغول ہو جاتی۔ جب 40 پھیرے مکمل ہو گئے تو اس نے صحن میں پڑی ہوئی کھرری چارپائی کو اٹھا کر کھڑا کیا اور پھر اسے دیوار سے ہٹا کر بیچ صحن میں لائی اور کچھ پڑتے ہوئے چارپائی اینٹوں کے فرش پر الٹ دی۔ اب چارپائی کے پائے اوپر ہو گئے تھے اور اس کا اوپری حصہ زمین سے لگ گیا تھا۔ مائی پنکھی الٹی پڑی چارپائی کے گرد چکر لگانے میں مصروف تھی۔ وہ کچھ پڑتی جاتی اور چکر لگاتی جاتی تھی، ہر چکر کے اختتام پر نعرہ مستانہ بلند کرتی، آ بگا۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد وہ الٹی چارپائی پر اس طرح بیٹھ گئی کہ دونوں ہاتھ پائنتی کے پایوں پر تھے۔ دونوں پائے پکڑنے کے بعد اس نے زور زور سے جھومنا شروع کیا۔ اب وہ ایک خاص انداز میں جھومتی جاتی تھی اور کچھ بولتے بولتے دونوں ہاتھوں سے ایک پائے کو پکڑتی اور پھر زوردار آواز میں پکارتی، آ بگا۔ 11 بار یہ عمل دہرانے کے بعد مائی پنکھی یوگا کے انداز میں بیٹھ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر گزری تھی کہ اسے چارپائی لرزتی ہوئی محسوس ہوئی، پھر اسے ایک باریک سی آواز سنائی دی، لے آ گیا بگا۔ یہ سنتے ہی مائی پنکھی کی رگ رگ میں خوشی سرایت کر گئی۔ وہ خوشی سے سرشار ہو کر بولی، تو آ گیا بگا، تیری بڑی کرپا۔ مائی پنکھی کے سامنے سفید چمکیلا دھواں نمودار ہوا تھا۔ اس دھوئیں نے ایک انسانی ہیولی کی شکل اختیار کی اور پھر منجمد ہو گیا۔ اب تو الٹی کھاٹ کا پاٹ پڑھے گی تو میں کیسے رکوں گا، مجھے آنا ہی ہوگا۔ سفید چمکیلے دھوئیں کے منجمد ہیولے سے آواز آئی۔ اب وہ چارپائی کی پٹی کے نزدیک تھا، لگ رہا تھا جیسے وہ کھڑا ہو۔ مائی پنکھی نے چارپائی کی پٹی پر اپنا سر رکھ دیا
और अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए, जैसे वो माथा टेकते हुए उसके चरण छूना चाहती हो। हाँ पंखी, बोल, क्यों बुलाया? सफ़ेद चमकीले हेवले से आवाज़ आई। बस तुझे देखने को जी चाह रहा था, माई पंखी ने हंसकर कहा। औरतपन छोड़, सीधी साफ बात कर, चल जल्दी बोल। बग्गा नाराज हुआ। मैं संजू का क्या करूं? माई पंखी फौरन मकसद पर आ गई। क्यों, क्या हुआ? बग्गा ने पूछा। अब तो वो रोज ही पूछने लगी है अपने बारे में। मैं कब तक उसे इधर उधर की बातें करके बहलाऊं? बग्गा, सच तो यह है कि मुझे उस पर तरस आता है। उस बेचारी को कभी सुख मिला ही नहीं। माई पंखी ने उदास लहजे में कहा। देख पंखी, हर मनुष्य का सुख अलग होता है। हम लोग आग में खुश रहते हैं, कोई पानी में खुश रहता है, किसी को हवा चाहिए, कोई दौलत पाकर प्रसन्न यानी खुश होता है, और कोई सब कुछ खोकर इत्मीनान पाता है। तो उस पर तरस न खा, वो हमारे लिए बहुत कीमती है। तू अच्छी तरह जानती है कि कितने जतन से तूने उसे हासिल किया है। बग्गा ने माजी याद दिलाया। बग्गा, वो मेरी मंजिल नहीं, मुझे आगे जाना है। माई पंखी ने अपना अज़म जाहिर किया। फिर क्या चाहती है तू? क्या उसे आज़ाद करना चाहती है? मुंजमिद चमकीले धुएं से आवाज़ आई। हाँ जी, तो यही चाहता है। माई पंखी ने दिल में छुपी बात जाहिर की। अभी इसका वक्त नहीं आया, तो खुद को संभाल, उस पर मेहरबान ना हो। बग्गा ने तंबीह की। बग्गा, इतनी इजाज़त तो दे दे कि मैं उसका जीवन उस पर खोल दूं। मुझसे इजाज़त ले रही है, जबकि तू उसे एक घर दिखा चुकी है। बग्गा ने किसी कदर गुस्से से कहा। हाँ, मुझसे गलती हुई, मेरे दिल में दया आ गई थी। दया, रहम, माफ़ी, ये और इस तरह के शब्द हमारे यहाँ ममनू हैं। क्या तू नहीं जानती कि हम आग वाले हैं? ये लफ्ज़ हमें ज़ेब नहीं देते। घोड़े को घास से यारी नहीं करना चाहिए। बग्गा ने अपनी बारीक आवाज़ में उसे समझाने की कोशिश की। बग्गा, तू जानता है कि मैं कैसी हूँ, माई पंखी बोली। इसीलिए बग्गा समझा रहा है कि ऐसी ना बन के तू किसी मुश्किल में फंस जाए। बग्गा ने कहा। चल, अगर तेरी खुशी इसमें है कि उसका जीवन उस पर खोल दे तो खोल दे, तुझे इजाज़त देता हूँ, लेकिन उसे आज़ाद करने की गलती ना करना। फिर कहता हूँ कि इसका वक्त नहीं आया, जब आएगा तो बता दूंगा। ठीक है, कोई और बात या मैं चलूँ? ठीक है बग्गा, तू जा, तेरी मेहरबानी कि तू आया। माई पंखी ने एक मर्तबा फिर उसके सामने माथा टेक कर चरण छुए। उस वक्त सफ़ेद चमकीले हेवले में हरकत हुई। फिर वो धीरे धीरे मादूम होता गया, और जब वो मुकम्मल तौर पर गायब हो गया तो माई पंखी ने पूर्ण मुसरत अंदाज में उल्टी चारपाई से उठी, उसे सीधा करके दीवार के साथ लगाया और पुरसुकून अंदाज में लेट गई। वो खुश थी कि बग्गा ने उसकी गलती को नज़रअंदाज कर दिया था। अब वो पूरे इत्मीनान से अंजू का जीवन उस पर खोल सकती थी। अंजू का ख्याल आते ही उसने गर्दन मोड़कर कमरे के दरवाजे की तरफ देखा, तो वो उसे दिखाई न दी। उसने सोचा अंदर सो रही होगी। आबिर गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके फैसलाकुन अंदाज में बोला। अंकल, मैं अब आपके साथ नहीं जाऊंगा। बेटा, हमसे गलती हो गई है, हमें माफ़ कर दो। डॉक्टर नौशाद ने नौटंकी का आगाज़ किया। मुझे बेटा ना कहें, कोई बाप अपने बेटे के साथ ऐसा सलूक नहीं करता जैसा आपने किया। आबिर बड़े मुस्तहकम अंदाज में बोला। मैं अब ये बात अच्छी तरह जान गया हूँ कि आपसे गलती नहीं हुई। आपने जो कुछ किया जानबूझकर और सोच समझकर किया। बेटा, गुस्सा मत करो, डॉक्टर नौशाद ने खुशामदाना लहजे में कहा। हमें माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। ये कहते हुए वो उसके कदमों की तरफ झुका। अरे छोड़े ये ड्रामाबाजी, आबिर एकदम पीछे हटते हुए बोला। जाएं, अपनी बेटी के लिए कोई नया बॉस तलाश कर लें। होना तो ये चाहिए कि मैं सज़ा के तौर पर मलका को तलाक ना दूं, लेकिन मैं जानता हूं कि इससे आपकी सेहत पर कोई असर ना पड़ेगा। इज्जत मेरी खराब होगी। मेरे हक में यही बेहतर है कि मैं उसे यहीं खड़े खड़े आज़ाद कर दूं और अपनी राह लूं। नहीं बेटा, ऐसा मत करना। डॉक्टर नौशाद ने हाथ के इशारे से उसे रोकते हुए कहा। मैं जानता हूं कि वो तुमसे शदीद मोहब्बत करती है। ठहरो, मैं तुम्हारी उससे बात कराता हूं। डॉक्टर नौशाद ने आबिर के जवाब का इंतजार न किया। जेब से मोबाइल निकालकर खटाखट नंबर मिलाया और फ़ोन उठाए जाने का बेचैनी से इंतज़ार करने लगा। जैसे ही मलका ने फ़ोन उठाया, डॉक्टर नौशाद ने बड़ी तेज़ी से कहा। मलका, आबिर को समझाओ, ये तुम्हें तलाक दे रहा है। कहाँ हैं आप लोग? मलका ने पूछा। हम लोग थाने के बाहर खड़े हैं, डॉक्टर नौशाद ने बताया। घर आए, मलका ने बेकरारी से कहा। ये घर आने के लिए तैयार नहीं, तुम्हें तलाक देकर चले जाना चाहता है। मलका, इनसे बात करो। डॉक्टर नौशाद की परेशानी दीदनी थी। डॉक्टर नौशाद ने मलका का जवाब सुने बगैर मोबाइल आबिर की तरफ बढ़ा दिया। आबिर ने एक नज़र मोबाइल को देखा। अब वो किसी से बात करने के लिए तैयार न था। वो क्या बात करता? अब बात करने को रह क्या गया था?
جو چھپا تھا وہ سامنے آ گیا تھا، ہر چیز واضح ہو گئی تھی۔ اب فیصلے کا وقت تھا۔ پلیز عابر صاحب، ڈاکٹر نوشاد نے بڑی عاجزی سے کہا اور موبائل دوبارہ اس کے ہاتھ میں دینے کی کوشش کی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی عابر نے موبائل فون ہاتھ میں لے لیا۔ چند لمحے اس نے اپنے اندر دہکتے طوفان کو قابو میں کرنے میں لگائے۔ جب اس نے ہیلو کہا تو اسے خود اپنی آواز اجنبی محسوس ہوئی۔ عابر گھر آ جائیں، ہم یہاں بیٹھ کر بات کر لیں گے، ملکہ نے اس کی آواز سنتے ہی کہا۔ گھر؟ کون سا گھر؟ عابر کے لہجے میں غصے سے زیادہ دکھ تھا۔ عابر، آپ کا اپنا گھر جہاں آپ رہتے ہیں، ملکہ بولی۔ میرا کوئی گھر نہیں۔ عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ میں مرد ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں اور سچ کہہ رہا ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ عابر جانے کیا کہہ رہا تھا، خود اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ عابر، میرے پاس آ جائیں، میں وہ ملکہ ہوں جس کے سر پر آپ نے محبت کا تاج رکھا تھا۔ اب وہ ملکہ رہی نہ تاج رہا، میں نہ رہا، تو نہ رہی، سب تباہ ہو گیا۔ عابر کے دل سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ عابر، میں وہ ہوں جس پر آپ مر مٹے تھے۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہو گئی۔ عابر کی زبان پر سچائی تھی۔ عابر، مجھے طلاق نہ دینا، میرا ساتھ نہ چھوڑنا، میں تنہا رہ جاؤں گی۔ ملکہ کی آواز میں التجا تھی۔ میں تمہیں خوشی سے طلاق نہیں دوں گا، میری تنہائی کا تمہیں اندازہ نہیں، پر اب یہ درد جدائی سہنا ہی ہوگا۔ عابر بولا، کاش میں تمہیں جان لیتا۔ عابر، گھر تو آئے، میں اپنے بارے میں سب کچھ بتاؤں گی، کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ ملکہ نے ایسی بات کہہ دی کہ عابر سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ جو اس نے دل میں ٹھان لی ہے وہ اپنی جگہ اٹل ہے، لیکن اس کی بات سننے میں کیا حرج ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زندگی بھر اسی پچھتاوے میں مبتلا رہے کہ اس کی بات سنے بغیر اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ملکہ، ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، لیکن اتنا یاد رکھنا کوئی بات جھوٹ نہ ہو۔ اب میری برداشت آخری حدوں تک پہنچ چکی ہے۔ عابر نے موبائل آف کیا اور گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ وہ اس مکروہ شخص کے برابر بیٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ عابر کو گاڑی میں بیٹھتے دیکھ کر ڈاکٹر نوشاد کی بانچیں کھل گئیں۔ وہ خوش تھا کہ اس کی بیٹی نے کام دکھا دیا تھا، لیکن اسے یہ اندازہ نہ تھا کہ اس کی بیٹی کام دکھانے نہیں بلکہ اس کا کام تمام کرنے جا رہی ہے۔ عابر نے راستے میں ڈاکٹر نوشاد سے کوئی بات نہ کی، وہ خاموش بیٹھا رہا۔ جب عابر ڈاکٹر نوشاد کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو یوں لگا جیسے کسی کی موت ہو گئی ہو۔ لاؤنج میں کوئی نہ تھا، ٹی وی بند تھا، شائستہ کے کمرے سے ڈیگ کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ملکہ اپنے کمرے میں تھی، کمرے کا دروازہ کھلا تھا، لیکن جس کے انتظار میں یہ دروازہ کھلا تھا وہ اندر نہ آیا۔ جب عابر کو ٹی وی لاؤنج میں ملکہ نظر نہ آئی تب اس نے ڈرائنگ روم کا رخ کیا اور ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب وہ اس گھر کا مکین نہ تھا، مہمان تھا۔ ڈاکٹر نوشاد نے کوشش کی کہ وہ ملکہ کے پاس چلا جائے، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ مجبوراً ڈاکٹر نوشاد کو ملکہ کو ڈرائنگ روم میں بھیجنا پڑا۔ ملکہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو عابر نے منہ پھیر لیا۔ اس نے دروازہ بند کیا، مقفل کیا اور اس کے برابر بیٹھنے کی بجائے سامنے والے صوفے پر نشست اختیار کی۔ دوستو، یہ کہانی ابھی جاری ہے، اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک شیئر کر کے کامنٹ باکس میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔